мисолони навбатӣ аз мисолҳои пайдарпайҳои ададҳо. Пайдарпайҳои ададҳо ин чи аст? Силсилаи ададҳо ки бо як қоида зиёд мешаванд ё кам мешаванд. Ду намуд ҳаст: геометрӣ ва арифметикӣ. Геометриро дар ин савода бароем. Прогрессияи геометрӣ чи аст? Ҳар адади навбатӣ аз пешина бо як каратии адад зиёд мешавад ё кам мешавад. Масалан, дар инҷо нигоҳ кунем, се адад дорем мо. Ин гуфтагӣ аст ки геометрӣ аст. Дуюм адад аз якум адад чанд маротиба калон аст ё бо кадом каратии адад зиёд шуда ё кам шуда истод, чакун медонем. Ин зарби минуси ду аст. Сеюмшам бинем, боз бо ҳамин қоида меравад зарби минуси ду. Аз мо чӣ мест? Суммаи панҷ аъзои аввалини прогрессияи геометриро ёбем. Адад ки панҷта аст, формула дорад албатта, формулаи истифода бурда медем. Ё ин ки ададҳо камтар ки ҳастанд, якбора ададҳоро ёбем. Масалан, боз минуси ду зарб мешавад, ин чанд мешавад? Минуси 24 мешавад. Боз минуси ду зарб кунем, ин чӣ мешавад? 48 мешавад. Яъне ҳама ададҳо панҷ аъзоро ёфтем мо. Зарби минуси ду, зарби минуси ду, яхе қоида ки меравад, ҳамаи минус суммаашро мепурсад, яъне ҷамъ бояд кунем. Се ҳарду ин ҷамъ чанд мешавад? Минус се мешавад. Баъд инҳоро мо ҷамъ кунем, 9 мешавад. Баъд бо минуси 24 ҷамъ кунем, ин чанд мешавад? Минуси 15 мешавад. Боз бо минуси 15, яъне дар охир ҷамъи 48 кунем, ин чанд мешавад? 33 мешавад. мисоли навбатӣ: суммаи чор аъзои аввалини прогрессияи геометриро ёбем. Боз акнун бо аз рӯи қоида ин чӣ мегӯяд? Якум аъзои мо минус се мебошад. Нависем. Баъд ин q чӣ маъно дорад? Минус се. Ҳар як ададҳои навбатӣ бо минус се бояд зарб кунем. Чор аъзои аввалин беформула ҳам агар қоидаи беформула нависем, чӣ маъно дорад? Яъне минус се зарби минус се чанд мешавад? 9 мешавад. Барои чӣ бо минус се зарб кунем? Барои он ки дар инҷо ба мо q дода шудааст. Яъне мегӯяд ки каратии бо зарби минус се бояд равад, боз бо зарби минус се бояд равад, боз бо зарби минус се. Яъне ададҳоро агар ман нависам, ин чӣ мешавад? Сеюм адад ин ба минуси 27 баробар мешавад ва чорум ба 81 баробар мешавад. Боз мо бояд инҳоро ҷамъ кунем. Суммаашро мепурсад бе формула, бе ҳичи, чунки чор аъзо гуфтагӣ аст. Ҷамъи 9, ҷамъи минуси 27, ҷамъи 81. Бояд инҳоро ҷамъ кунем. Агар минус 30 мешавад, 90, 60 мешавад. Яъне 9 ҷамъи 81 90, минус 30 60 дуруст аст. То ҳозир ягон формула истифода набурдаем. Суммаи 26 аъзои аввалини прогрессияи арифметикиро ёбем. Акнун 26 формула бояд истифода барем. Дар инҷо чи аст? Арифметики чӣ қадар зиёд мешавад? Бо ҷамъ ҳар як адади навбатӣ бо ҷамъ ё таъри як адади қоида барои ҳама ададҳо зиёд мешавад ё кам мешавад. Яъне барои ин прогрессия нависам як ададҳоро бо 1, 3, 5, 7 ададҳои чи ҳастанд? Тоқ ҳастанд. Фарқ байни ҳама ададҳо чи аст? плюс 2, плюс 2, плюс 2 меравад. Ва мо 26 аъзо дорад. Якум аъзои мо ин ба чӣ баробар аст? Ба 1 аст. Д фарқи байни ададҳо ин ба 2 баробар аст. Қоида сумма ки аст? Барои сумма формула мо дорем. Ин формула чи аст? Sn, яъне суммаи 26 барои адади мо n тақсими 2, 2 a1, 2 зарби аъзои якум, n минус 1 зарби d аст. Фарқ аст. Инро бояд кор кунем. Ин формула бояд донем. Дода мешавад ба фикрам дар имтиҳон. 26 ба ҷои n 26 тақсими 2 ва 2 зарби аъзои якум ин 1 аст. Ҷамъи 26 минуси 1 зарби фарқи мо 2 аст. Бояд ҳаминро кор кунем. Агар мо инро кор кунем 26 тар 13 мешавад. Даруни қавс чӣ мешавад? 25 50 52 мешавад. Яъне мо бояд 13 зарби 52 ро кор кунем. Агар мо инро кор кунем, ин ба чӣ баробар мешавад? 6 2 5 1 дар хотир 6. Ҷамъ агар кунем, ин баробари чанд? 6 7 6 мешавад. 676. Мисоли 108: суммаи 40 аъзои аввалин пайдароӣ бо воситаи формула ёбем. Ҳозир дар инҷо нагуфтагӣ аст прогрессияи арифметикӣ ё геометрӣ, лекин мисол аъзои аввалро нависем. Ҷои n аввал 1 мемонад. аъзои якум яъне чӣ баробар мешавад? 2 зарби 1, яъне ҷои n 1 мемонад. ҷамъи 1 ин ба чӣ баробар аст? Ба 3 баробар аст. Баъд ҷои n 2 мемонем.
بیاین اول اعضای اول رو یابیم. بعد جای 2 میشه 2 ضرب 2 جمع 1 برابر 5 و 3 مونه برای در آخر در 3 به چی برابر میشه 2 ضرب 3 جمع 1 برابر به چی به 7 برابر میشه. یعنی دوام کردن شرط نیست، شرکت میتونه این پروگرسی اریتمتیک میباشه، یعنی فرق بین اینها چی است؟ پلوس 2 میشود. یعنی سوم میپرسه. باز فرمولا که در پیش دیده بودیم فرمولا چی بود؟ Sn برابر n تقسیم 2 2a1 اعضای یکم جمع n مینوس 1 ضرب d. فرقی بین عدد ها در اینجا اگر ما نویسیم اعضای یکم ما به چی برابر است؟ به 3 برابر است. فرق ما به چی برابر است؟ به 2 برابر است. بعد در فرمولا اگر مونیم ما این رو، این چی میشه؟ 40 اعضای اول جای n 40 باید مونیم. 40 تقسیم 2 2 ضرب 3 جمع 40 مینوس 1 ضرب 2 است. این رو باید کل کنیم. این به چی برابر میشد؟ 20 درون قوس 6 39 78 78 جمع 84 ضرب 84 باید کنیم. بعد این رو ما اگر کل کنیم 9 8 و 16680 میشود. مثال 109 سوم 36 اعضای اولین پیدرپی با واسطه فرمولا. باز فرمولا بیاین اعضای اول رو یابیم. 3 اعضای اول رو برای فهمیدن پروگرسی اریتمتیک یا گیومتری است. این پروگرسی اریتمتیک است. خیلی باز برای دیدن جای n 1 مونیم a1 برابر چه میشود؟ 4 ضرب 1 جمع 2 که این به 6 برابر است. n برابر 2 a2 برابر چند؟ 4 ضرب 2 جمع 2 این به 10 برابر است. n3 a3 به چی برابر است؟ 4 ضرب 3 جمع 2 که این به 14 برابر است. از اینجا باز یک چی دقت کردیم، این نموده اون وقت پروگرسی اریتمتیکی است. 4 در اینجا فرق از یکم اعضا رو یافته میدن. یکم اعضا به چی برابر است؟ چه که موندیم 6 فرق ما به 4 است، یعنی پلوس 4 با پلوس 4. این پروگرسی اریتمتیکی است. 36 باز فرمولای ما چی بود؟ Sn برابر n تقسیم 2 2a1 جمع n مینوس 1 ضرب d است. 36 یعنی جای n باید 36 مونه. اینجا 36 تقسیم 2 2 ضرب 6 جمع 36 مینوس 1 ضرب فرق ما 4 است. عدد های کلانتر است. این بچه برن 18 ضرب درون قوس 35 140 152 152 میشه. ضرب این را اگر ما کنیم 152 ضرب 18 این ضرب رو باید کل کنیم. 6 1 در خاطر 40 1 4 در خاطر 12 2 5 1 جمع کنیم 6 3 7 2 2736 برابر است. مثال 100 اعضای 24 پروگرسی اریتمتیک رو یابیم که در اون اعضای اول به 2 و 4 به 14 یعنی 2 اعضای اول رو داشته است. در اینجا فرمولا هست برای پروگرسی اریتمتیکی. هر اگر ما اعضای آینده رو یافتن خواهیم و اگر اعضای اول رو دونیم جمع n مینوس 1 ضرب d. در اینجا چی؟ در پروگرسی اریتمتیک یگان اعضایی که در سلسله میباید اعضای اول رو باید دونیم ضرب کدام اعضا از n ضرب فرق. اکنون یا کنیم 2 اعضا داشته است. از روی همین فرمولا اگر رویم جای n 4 مونم چی میشه؟ a4 برابر است a1 جمع 4 مینوس 1 ضرب d. برای چی من هر دو این رو استفاده میبرم؟ برای d رو یافتم. a4 رو ما میدونیم به چی برابر است؟ 2 داشته است 14 a1 به چی برابر؟ 2 جمع 3 ضرب d. فرقی بین پروگرسی اریتمتیکی یابیم در اینجا. اگر این مدل رو کل کنیم این به چی برابر؟ 12 3d d برابر 4. یعنی در پروگرسی اریتمتیک ما فرق بین اعضا 4 است. یکم اعضا داشته است. اکنون باز با یاری همین فرموله کدام اعضایی که میخواهم یافته میتوانم در پروگرسی خود. از من چی میگم؟ اعضای 24 یعنی 24 می نویسیم a1 جمع 24 مینوس 1 ضرب d. d رو ما میدونیم a24 از ما میپرسد. a1 رو ما میدونیم با 2 برابر است جمع 23 ضرب 4 است. 23 ضرب 4 به 92 برابر است جمع 2 به 94 برابر میشد. یعنی اعضای 24 پروگرسی اریتمتیک به 94 برابر است.
мисоли 111 дар прогрессии арифметикӣ ду аъзо дода шудааст. Фарқи прогрессиро ёбем. дар инҷо фарқро d-ро мепурсад. d ба чӣ баробар аст? Кадом формула истифода мебарем? Формулае ки дар прогрессия мо дорем. Ягон аъзои дар оянда ба чӣ баробар аст? Аъзои аввал ҷамъи n минус 1 зарби d. аз рӯи ҳамин формула агар равем, ба мо чӣ дода шуда? an мо a4, яъне a4 баробар аст ба a3. дар инҷо як истифода бурданам шарт нест. хелам карда метавонем формул умумӣ дар баъзи ҷоҳо дода шуда метавонем. мисол an ягон аъзои пеш аз вай m гӯем, ҷамъи n минуси m зарби d ҳам карда метавонем бо ёри ин, чунки дар инҷо якум аъзо дода шудааст. лекин барои чӣ хело ҳам мушкил рафтем? байни a3 a4 фарқ чи аст? Пай дар пай 5 ва 8 аст, ин плюс 3 аст. яъне ман ин ду формуларо дар чӣ истифода бурда метавонем? дар дигар намуди саволҳо инро асосан, лекин дар инҷо саволи осон аст. ман хело мушкил фикр кардам. аз мо d мепурсад, 3 ба 3 баробар аст. 112 аъзои панҷуми пайдарпиро ёбед ки дар он мебошад. аъзои панҷуми пайдарпиро дар инҷо якум аъзо дода шудааст b1. аз мо панҷумро мепурсад. нигоҳ кунед b1, b2, b3, b4 ва b5 аз рӯи кадом қоида рафта истодан? ҳар як аъзои давомии ин прогрессия n зарби bn, яъне мо b1-ро медонем ба чӣ баробар аст? ба 6. b2 ба чӣ? аз рӯи ҳамин формула монем ҷои n1 монем, агар b2 мешад, яъне ман агар нависам b2-ро 1 ҷамъи 1 ҷои n1 монда, ин мешад 1 зарби b1, яъне b2 баробари 1 зарби b1 пешна 1 зарби 6, яъне ба 6 баробар аст. баъд барои b3 ёфтам дигар ҳамроҳем. b3 ба чӣ баробар аст? b2 ҷамъи 1, ҳамин ҷои n2 мемонам 2 зарби b2 мешад. b2-ро мо ёфтем, ин ба чӣ баробар буд? ба 6. 2 зарби 6 ин ба 12. b3-ро ёфтем. баъд аъзои b4 ин чи аст? b3 ҷамъи 1, яъне ҷои n 3 бояд монам, 3 зарби b3 аст. b3-ро мо ёфтем 12, 3 зарби 12 ин ба 36. охирон аъзо панҷумро аз мо мепурсад. b5 ба чӣ баробар аст? ин чӣ маъно дорад? 4 ҷамъи 1, яъне n1 4 ҷамъи ин ба чӣ? 4 зарби b4 баробар аст, яъне 4 зарби b4 чӣ ёфтем? 36. ин мешавад 144. мисоли 113 аъзои чоруми пайдарпиро ёбем. аз рӯи қоида ҳамин рафта истодааст. a1 ба мо дода шудааст. a1 ба чӣ баробар? минуси 12. баъд ҳар як давоми аъзоҳо a2 ба чӣ баробар? аз рӯи қоида ду чи аст? 1 ҷамъи 1, n ҷамъи 1, яъне ҷои n 1 гӯем, ин минус 3 зарби a1. a1-ро мо медонем, ин минус 3 зарби минуси 12 ки он ба 36 баробар аст. баъд адди навбати a3 ин чи аст? a2 ҷамъи 1, ҷои n2 мемонам, яъне минус 3 зарби a2. минус 3 зарби a2-ро мо ёфтем, 36 аст пешина ва ин ба чӣ баробар аст? ба минуси 108 баробар аст. баъд охирон аз мо чӣ мепурсад? аъзои чорум, яъне a4-ро, ин 4 чи аст? a3 ҷамъи 1, ҷои n бояд 3 монама, минус 3 зарби a3, яъне минус 3 зарби минуси 108 аст ва ин ба чӣ баробар? 324 баробар аст. 324. мисоли 114 пайдарпии ададҳо ба воситаи формулаи ҳамин дода шудааст. рақами аъзои пайдарпиро ёбед ки ба 83 баробар аст. ин намуди саволҳоро чӣ кор мекунем? мо намедонем дар кадом қадам ба 83 баробар аст, яъне ҳамин чиро аз рӯи ҳамин қоида ба 83 баробар мекунем. баъд қадамро меёбем, n дар кадом қадам аст, яъне модули квадрати аст. n квадрат ҷамъи 2n ҷамъи 3 минуси 83 баробари 0 аст. аз инҷо чӣ мешавад? n квадрат ҷамъи 2n минуси 80 баробари 0 аст. яъне ин мисолро бояд кор кунем. метавонем бо формулаи квадрати ё ин ки ба қавсҳо ҷудо кунем. ин мешавад n ҷамъи 10 n минуси 8 баробари 0
قوس‌ها رو کشوده میتونیم باز همین چی میبره، از اینجا چی میشه n مینوس 10 یا اینکه n برابر 8. نگاه کنید قدم ها هم وقت مثبت میشد منفی شده نمیتونیم، برای همین فقط 8 رو انتخاب میکنیم. n برابر 8 است. مثال 115 پیداوی عددی با واسطه فرمول زیاد میشود، یعنی با فرمول میرون رقم اعضای پیداوی یابد که اون باید 294 برابر است. باز به سوالی پیش نمونند است، ما باید چیکار کنیم که در کدام قدم به همین برابر است این رو به 294 برابر میکنیم. بعد 294 به طرف چپ بریم n کвадрат minus 5n minus 300 میشود برابر 0. میتونیم با روی فرمول کвадراتی یا اینکه با قوس‌ها جدا کنیم آسان تر است، یعنی n میشود برابر 0. برای 300 دو رقم رو یابم مینوس 20 کره 15 میکنه مینوس 20 و پلوس 15. قوس‌ها رو کشیم با همین عدد رو به دست میگیریم. از اینجا معلوم میشه n برابر 20 است یا مینوس 15. قدم ما منفی شده نمیتونن، فقط مثبت، یعنی n ما به 20 برابر است. مثال 116 به مثال پیش نمانند است. ما باید یابیم در کدام قدم عدد ما با 120 برابر می شود. ما باید چیکار کنیم؟ 2n کвадрат جمع 6n جمع 12 برابر 120 کنیم. اگر ما 120 رو به طرف چپ کنیم 2n کвадрат جمع 6n مینوس 108 می شود برابر 0. یا کنیم همه عددها کراتهای دو به دو تقسیم کنم همش رو n کвадрат جمع 3n مینوس 54 می شود برابر 0. اکنون دو ضرب شونده یا با 54 یعنی 6 و 9، یعنی n جمع 9 n مینوس 6 برابر 9 نوشته میتونیم. از اینجا چی میشود؟ قوس رو چون با هم عدد میگیرم n برابر مینوس 9 n برابر 6. از اینجا میدونیم که قدم با منفی شده نمیتوانند، فقط مثبت n برابر 6 است. مثال 117 پیداوی عددی با واسطه فرمول همین دو داشته است. رقم اعضای پیداوی یابد که به 42 برابر است. تا رفع فرمول مشکل شده است، یعنی چیکار باید کنیم؟ همین فرمول رو به چی باید برابر کنیم؟ 2n مینوس 3 تقسیم 3 برابر به 42 و از این فرمول n رو باید یابیم. اول ضرب های درون به درون میکنیم و قوس رو میکشیم. 10 جمع 2n مینوس 6 3 رو به 42 ضرب میکنم، این میشود 126. بعد از اینجا چی میشه؟ 2n جمع 4 برابر 126، یعنی فرمول کвадراتی نیست، فرمول خطی است. n برابر 122 و n برابر چه میشد؟ 61. مثال 118 پیداوی عددها با واسطه همین فرمول دو داشته است. رقم اعضای پیداوی یابد که با 126 برابر است. باز چیکار میکنیم؟ باز میگیریم همین فرمول رو با تقسیم 2 با 126 برابر میکنیم. بعد ضرب درون به درون میکنیم، قوس رو میکشیم. 24 جمع 6 n مینوس 18 برابر به 252. از اینجا 6 n جمع 6 میشود برابر 252. 6 n برابر به 246 و از اینجا اگر تقسیم کنیم 41. اگر خطا نکنم n برابر 41 میشود. مثال 119 باز به مثال پیش نمانند است. چون که همین فرمول رو به 62 برابر میکنیم. مینوس 12 جمع 2 n مینوس 5 تقسیم 4 برابر به 62. ضرب درون به درون و قوس رو میکشیم. مینوس 12 جمع 2 n مینوس 10 برابر به 248. این میشه 2n مینوس 22 برابر 248. از اینجا 2n برابر مینوس 22 به طرف راست کنیم 270 و n برابر 135 برابر است.